हम हार्ट का डॉक्टर है, डॉक्टर कृपाहरण है। हम अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे पहली बार यहाँ पे अपोलो इन्फॉर्मेशन सेंटर बरपेटा में ओपन कर रहा हूँ आज से। इसके बाद हम हार्ट के यहाँ पे प्रिलिमिनरी चेकअप, जिस लोगों का हार्ट का कोई समस्या है, चेकअप होना है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी चेकअप होगा। उनका छाती में दर्द है, सांस कष्ट है, कोई चक्कर है, घबराहट है, वो आके यहाँ पे डायग्नोस कर सकता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे बरपेटा में होगा। और आगे किस लोगों का कोई एंजियोग्राम की ज़रूरत पड़ेगा और स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगा और बाईपास की ज़रूरत पड़ेगा, किस लोगों का वैल्व को ऑपरेशन करना है, वैल्व रिप्लेसमेंट करना है, हम एड्रेस करेंगे यहाँ पे आके। उसके बाद वो पेशेंट सीधा अपोलो चेन्नई में आके फर्दर प्रोसीडिंग्स को हम एड्रेस करेंगे और आगे कैसे करना वो भी बताएंगे। और हम हार्ट के डॉक्टर हैं, और भी डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पे, ऑर्थोपेडिशियंस है और सर्जन्स है और यूरोलॉजिस्ट है, वो भी हर 3 महीने में एक बार आएंगे। रूटीनली हम फॉलोअप यहीं पे आके करेंगे। प्रोसीजर होने के बाद चेन्नई में होगा, हम फॉलोअप पेशेंट से यहाँ पे आके आपको मिल सकते हैं। हाँ जी, इनाग्रेशन किया है अपोलो इन्फॉर्मेशन सेंटर बरपेटा, आज ही इनाग्रेशन है। सुविधा कैसा होगा बरपेटा लोग के लिए? फैसिलिटी यहाँ पे, हम हार्ट के डॉक्टर हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ईसीजी होगा, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी होगा, यहाँ पे हार्ट के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको डायग्नोसिस कर सकते हैं आपका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या करना है। हम यहाँ पे अभी आज ही आए हैं, इसके बाद 2 to 3 months में एक बार आएंगे। ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে অকল ডক্টৰ্ছৰ OPDৰ বাহিৰেও ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ্ছবিলাক আহিছে, আজি কাৰ্ডিঅলজিষ্ট আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই মাহৰ শেষৰ পিনে আমাৰ স্পাইনৰ ডক্টৰ আহি আছে। প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে ডক্টৰবিলাক ৰিপিট ঘূৰি আহি থাকিব। এপাৰ্ট ফ্ৰম আপোনাৰ OPDৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ কি ফেচিলিটি পাব। ইয়াতে ছাপ'জ আপোনাৰ ডক্টৰ্ছৰ এপইণ্টমেণ্ট লগা হ'ল আপোনাৰ চেন্নাইত, মানুহজন ডাইৰেক্টলি গুচি যোৱাতকৈ ইয়াতে এপইণ্টমেণ্ট লৈ কিনে আপুনি যাব পাৰিব, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, ইয়াৰ পৰা যিখিনি পেচেণ্ট যায় আমি তাতে ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দি দিওঁ। আপোনাৰ তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত এক্সট্ৰা খৰচা কৰিব নালাগে। তাৰ উপৰিও আমি কি কৰোঁ, তাতে আমাৰ ট্ৰেন্সলেটৰ থাকে। তাতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হেল্প ডেস্ক আছে, তাতে অলৰেডি আমাৰ মানুহ কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট আছে আপলৰে। ছাপ'জ ক'ত যাব লাগে, কেনেকৈ যাব লাগে, কোনটো ডক্টৰ লগ ধৰিব লাগে, কোনটো ফ্ল'ৰত পাব, কি পাব, গোটেইখিনি এটা ষ্টেপত গাইড কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তাতে মানুহ আছে। থাৰ্ডলি, আমাৰ যিখিনি পেচেণ্ট যায় ইয়াৰ পৰা, যোৱাৰ পিছত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আমি হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ফ্ৰী পিকআপো দিওঁ। তাতকৈও আৰু এটা ওপৰৰ বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা হয়, আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি চাকৰিয়াল যায়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ যিখিনি চাকৰিয়াল মানুহ যায়, তেওঁলোকৰ বহুত পোষ্ট ডকুমেণ্টেশ্যন থাকে। তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহিলে ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ডকুমেণ্ট থাকে, লাগে ক'ৰবাত চাইন লাগে, কিবা কৰিব লাগে। এতিয়া সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ সেই পাৰ্টিকুলাৰ এটা সৰু কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ চেন্নাই যাব নালাগে। তেওঁলোকে এইখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰত আহি কিনে তাৰ পৰাই কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে দিব, তেওঁলোকে আমাক পঠাই দিব বা তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি চেন্নাইত পঠাই দিব। তাৰ পৰা কামটো কৰাই কিনে আকৌ পেচেণ্টৰ তাতে ডকুমেণ্টখিনি পাই যাব। ছাপ'জ কিবা মেডিচিন আপোনাৰ ইয়াতে বিচাৰি পোৱা নাই, মেডিচিনখিনি আনি দিয়াৰ ব্যৱস্থাও আমি কৰি দিম তাতে। এই গোটেইখিনি ফেচিলিটি আপুনি ইয়াতে বৰপেটাত বহিয়ে আভিক মেডিকেলত আপুনি ইয়াতে পাব। মোৰ ৰাজু শৰ্মা, DGM হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ। আমাৰ এটা ৰিজনেল অফিচ আছে ৰাজগড়, আমি তাতেই বহোঁ।